تمام دہر کا نقشہ. کون سا کلام سنائیں گے آپ آج؟ بروز حشر دل پر میں ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں. دل پر میں ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں. دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں. بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ سے. کیا بات ہے، سمندر آ گیا جی. ہاں پورٹریس پہ آ چکا. ناظرین، ہم اس وقت ماریشس کا جو کیپٹل شہر ہے پورٹسٹ، ہم وہاں پر ہیں اور زندگی کے حسین لمحات یہاں پہ گزار رہے ہیں. پورا شہر کا نظارہ یہاں سے کر سکتے ہیں. کچھ مسجدوں کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں. سیدھے طرف راستہ جا رہا ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست یہاں پر ہریالی بھی ہے. گرین پہاڑ ہیں چاروں طرف. بہت پیارا لک ہے یہاں پر اور گھومنے والا شہر ہے. بہت کول ماحول ہے. ابھی تو یہاں سے ٹھنڈک رخصت ہو رہی ہے تو ٹھنڈک کا یہ عالم ہے. جب ٹھنڈک یہاں پر ہوگی تو نہ جانے کس طرح لوگ اپنا وقت گزارتے ہوں گے. اور یہاں سے جو ہمارا سفر ہے، اصل ہم جا رہے ہیں مزارات اولیاء کے لیے. تو ہمارے فیضان بھائی نے کہا کہ یہاں سے اتر کے آپ کو پورٹسٹ شہر کا ہم ویو دکھاتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ناظرین بھی دیکھ لیں گے، خوش ہو جائیں گے. اور آپ یہ ضرور کمنٹ میں لکھیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اور اس بات کو ہمیشہ خیال رکھیں کہ الحمدللہ میرا ایک اسلامک چینل ہے، زبیر اتاری مکی اس کا نام ہے، اور جس پہ زیارات مقامات مقدسہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے دکھائی ہیں جو شاید کسی اور چینل پہ آپ کو وہ چیزیں نظر نہ آئے. تو آپ ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کریں، اور آپ کا سپورٹ رہا، آپ کی مدد رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پورے ورلڈ میں بسنے والے مسلمانوں تک ایک اچھی خاصی تعداد تک انشاءاللہ ہم یہ ویڈیوز، یہ پیغام زیارات مقامات مقدسہ کا پہنچا سکیں گے. آج تو خیر ہم شہر دکھا رہے ہیں، مزارات اولیاء کی طرف بڑھ رہے ہیں. ویرو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر ناظرین، ہم پورٹسٹ کے اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں پر حضرت پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض الانوار ہے، اور اسی نیت سے ہم چلے تھے کہ ان کے مزار کی حاضری دیں گے. آئیے ہم بڑھتے مزار کی طرف. کریں گے چن چن بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک گناہ. یہاں پہ آم کا درخت بھی ہے اور بہت سارے آم بھی لگے ہوئے ہیں درخت پر. ہمارے فیضان بھائی ساتھ میں ہیں ہمارے. جوتا ہم نے یہاں پہ اتار دیا اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں. اور یہ خوبصورت سا درخت بھی یہاں لگا ہوا ہے.
शफाअत मछली है इसमें। नाजरीन, हम मस्जिद के अंदरूनी इलाके में आ चुके हैं। ये सीधे हाथ पे मस्जिद है और ये पोर्टिस्ट की जुमा मस्जिद है, जहाँ पे जुमा की नमाज होती है और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने। मस्जिद के बिल्कुल आंगन में खूबसूरत सा एक वज़ू बनाने के लिए मकाम भी बनाया है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। इतनी बड़ी मछली है, देखिए, अल्लाह अकबर। ये मस्जिद है, अंदरूनी हिस्सा है ये। जानते थे साहबा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जानते हैं जिना में कौन है सरदार नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं खुदा ही जाने उबैदुल को है पता। पीर जमाल शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़री हुई और यहाँ पर एक कमाल की चीज़ वो देखने को मिली, वो ये है कि यहाँ पर औरतों का जमघटा नहीं है। ना कोई धागे बांधने वाला है, ना कोई ताले लगाने वाला है, ना औरतें झूम रही हैं, ना ऐसा कोई खुराफात इनके मज़ार पर नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी एक राज की बात ये है, कमाल की बात ये है कि यहाँ उलमा का होल्ड है और जिस मज़ार के ऊपर उलमा का होल्ड होगा, उलमा की इख्तियारात में होगा, वहाँ पर खुराफात नहीं होंगे। इस बात को जहन नशीन रखिएगा। कई मज़ार पे खुराफात को दिखाकर लोग आवाम को डबल माइंडेड करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो इस मकतबे फ़िक्र के लोग ऐसे होते हैं। नहीं नहीं, उसका ज़ाती फ़ेल है, उस फ़िरके से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसी जो गलत मैसेज करते हैं, मिसगाइड करते हैं, ऐसों की बात ना माना करें। अभी पीर जमाल शाह अली रहमा की बारगाह में हाजिर हुए, ना यहाँ पर कोई ताला है, ना कोई गंडा है, ना कोई औरत है, ना ढोल है, ना ताशा, कुछ भी नहीं है। और इसी तरह ये तो मैं मॉरिशस में हूँ और पोर्टिस्ट के एक शहर में इनका मज़ार है और भी कई मज़ारात औलिया हैं जहाँ पर खुराफात नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के कई मुल्कों में मज़ारात हैं, लेकिन कई मुल्कों के अंदर खुराफात हैं। तो उनका अपना ज़ाती फ़ैल है, जो कर रहा है वो बुरा है, उसकी वजह से पूरी जमात को बुरा नहीं कहा जाएगा। और एक मज़े की बात मैं ये बताऊं कि मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है, कहाँ मक्का कहाँ मदीना। इस्लाम मक्के मदीने से फैला, लेकिन मॉरिशस में इस्लाम कैसे आ गया, इंडिया में इस्लाम कैसे आ गया, पाकिस्तान, अफ्रीका, चाइना में कैसा आ गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने तैयबा की सरजमीन से फरमाया था, बल्लिगवन्नी वो लौ आया, पहुँचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक ही आयत हो। तो बल्लिगवन्नी वो लौ आया पे सहाबा ने अमल किया, पूरे वर्ल्ड का सफ़र किया और सहाबा इकराम के बाद इन औलिया इकराम ने वर्ल्ड का विज़िट किया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम किया। यूँ इन औलिया इकराम का इस उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान है, लाजिम है इनके मज़ार की हाज़िरी दी जाए, यहाँ पर आए, कुरान ख़ानी करें, कुरान तिलावत करें और सारी उम्मत के लिए दुआ करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए ज़ुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।